His Excellency President of the General Conference, Her Excellency Chairperson of the Executive Board, Her Excellency Director General of UNESCO, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. On behalf of the Government of the Republic of Indonesia, I would like to express our sincere appreciation to the Government of Uzbekistan for the warm hospitality and excellent organization of this 43rd General Conference in the historic and marvelous city Samarkand. Indonesia appreciates the support of UNESCO and all member states for the decision to designate Bahasa Indonesia as the 10th official language of the UNESCO General Conference. Bahasa Indonesia has long served as a bridge of unity across our archipelago of more than 17,000 islands, 700 local languages, and 1,300 ethnic across our country. Today, it also became a bridge of understanding among nations. Now, I will continue this statement in Bahasa Indonesia. Saya akan mengawali dengan pantun with a poem, budaya tak benda one of yang telah diakui our UNESCO. intangible cultural heritage recognized by Bunga UNESCO. selasih mekar di taman. Best of flower bloom in the garden. Dalam konteks ini, In this peran dan context, mandat UNESCO UNESCO menjadi role and esensial mandate are sebagai essential penuntun as moral a dan moral sumber compass pengetahuan and global yang global meneguhkan source nilai of kemanusiaan dan knowledge that perdamaian. reinforce the value of Untuk humanity tujuan and inilah, peace. UNESCO harus menjadi kompas UNESCO etika must serve as bagi an peradaban ethical dunia. guide for world Sejalan dengan civilization. prinsip tersebut, Aligned with this Indonesia principle, memandang perlu Indonesia adanya sees perlindungan the urgent dan need for dukungan tanpa syarat unconditional protection bagi and hak-hak support fundamental for di zona fundamental konflik, rights khususnya in di Gaza, conflict area, di mana especially hampir in Gaza, seluruh elemen where peradaban literally all dihancurkan elements of dengan civilization sengaja have dan been berancam hilang. deliberately Kami destroyed and mendesak are on the komunitas global verge of untuk memastikan extinction. keselamatan We pelajar, call on the global pendidik, community to ensure jurnalis, the dan safety of relawan students, teachers, kemanusiaan, journalists, serta and pemulihan humanitarian total workers, fasilitas as well as pendidikan the full dan cagar restoration budaya of yang damaged rusak. educational Ini facility adalah and cultural pertaruhan heritage. martabat This is the battle for kemanusiaan yang human harus dignity kita menangkan. that we must Yang win. mulia hadirin yang saya hormati, This twin is Indonesia West. percaya Indonesia bahwa solusi believes atas that the tantangan solution global to tidak global semata-mata challenges terletak pada lie not kekuasaan solely in the atau power or ekonomi, economic, tetapi pada manusia but yang tercerahkan in the aligned melalui humanity pendidikan, through sains, education, kebudayaan, science, serta culture, komunikasi dan and liberating informasi communication yang and information. membebaskan. Nilai-nilai mendasar inilah This yang membawa fundamental kami value pada lead us penegasan to bahwa reaffirm pendidikan adalah hak that dasar setiap education anak is a basic dan right of tidak every boleh child, ada satupun and yang no one will be tertinggal. left behind. Di Indonesia, In Indonesia, angka partisipasi the sekolah school anak usia participation 7 sampai rate 12 for tahun children aged dan 7 13 up sampai to 12 15 tahun and 13 up to masing-masing telah mencapai 15 has reached 99,19% dan 99.19% and 96,17%. 96.17% Kami baru saja respectively. mengeluarkan kebijakan We have recently pendidikan issued a bermutu untuk policy on semua quality education sebagai for pelaksanaan all as a konstitusi dan constitutional asta-cita Bapak Presiden mandate and Prabowo as a Subianto part of serta President sebagai Prabowo jalan Subianto menuju vision, kemanusiaan a step yang adil toward dan a beradab. just and civilized Kami juga humanity. meluncurkan gerakan semesta We untuk also launched mempercepat a pencapaian universal tujuan movement keempat to pembangunan accelerate the berkelanjutan achievement yang of sejalan dengan sustainable kebijakan Presiden development goal for Indonesia yang in line with the memprioritaskan President satu, policies. pembelajaran In the mendalam first one, yang menekankan praktik prioritizing pembelajaran deep yang learning lebih that berkesadaran, emphasize conscious, bermakna dan meaningful, menggembirakan. and Dua, joyful learning pengenalan practice. kecerdasan And the artifisial, second one, coding, introducing serta artificial penguatan pendidikan intelligence and karakter. coding, along with Tiga, strengthening peningkatan character education. kapasitas dan And kesejahteraan third, guru improving teacher sebagai capacity agen and welfare pembelajaran as a learning dan against sebagai and agen against of peradaban. civilization. Empat, And then next, pemenuhan gizi anak fulfilling sekolah student melalui nutrition needs program through makan bergizi gratis. a free Dan lima, nutrition meal pengembangan programs. sekolah And the last rakyat one, bagi developing anak-anak dari public keluarga miskin. school for children from Selain low-income itu, families. Presiden Prabowo juga Additionally, meluncurkan President program Prabowo digitalisasi launched a pendidikan dan digital rumah education pendidikan sebagai upaya initiative memberikan and layanan educational pendidikan home to bermutu provide bagi quality anak-anak di daerah terpencil. education for Yang children in mulia remote area. hadirin yang saya hormati,
This doing is Sebagai best. negara yang As a memiliki country keragaman hayati dan rich in geologi, biodiversity and Indonesia secara geological aktif memperkuat diversity, kapasitasnya Indonesia dalam actively bidang strengthening sains its melalui scientific berbagai capacity program through UNESCO UNESCO seperti programs such Manusia as dan Biosfer, Global Man and Biosphere, Geopark, dan Situs Global Warisan Geopark, Dunia. and World Pada tahun Heritage Sites. 2024, In Indonesia menjadi 2024, tuan rumah Indonesia Forum Air will Dunia host the ke-10 yang menekankan 10th World pentingnya Water air Forum, sebagai emphasize sumber the importance daya of water as a bagi fundamental kesejahteraan resource bersama. for shared Indonesia terus mengembangkan kebijakan open Indonesia science continue to dan advance open mendukung policy upaya and UNESCO support dalam UNESCO penerapan effort etika in kecerdasan implementing artifisial ethical agar artificial transformasi digital intelligence tetap principle berpihak to pada ensure manusia that dan digital menghormati transformation martabatnya. remains human-centered Indonesia and juga respect human meyakini dignity. bahwa Indonesia kebudayaan also adalah believe jiwa that kemanusiaan culture dan is fondasi the soul of perdamaian. humanity and the Kami foundation of berkomitmen peace. untuk terus We are melindungi committed to dan preserving memajukan and keberagaman promoting melalui cultural program diversity through pelestarian berbasis community masyarakat dan based pendidikan warisan conversation budaya. programs and Kami cultural juga heritage berkomitmen education. menjadikan We also kebudayaan aim to position sebagai culture penggerak a driver pembangunan of sustainable berkelanjutan. development. Dalam kaitan ini, In this Indonesia regard, sedang mempersiapkan Indonesia is preparing pencalonannya sebagai its anggota Komite candidacy Antar for Pemerintah the Konvensi 2003 pada Intergovernmental tahun Committee of the 2025 dan 23 mengharapkan Convention dukungan dan in negara-negara untuk mewujudkan komitmen 2025 and kami. looks forward to the Indonesia support juga of member mendukung states. penuh mandat Indonesia UNESCO fully di support bidang UNESCO komunikasi dan mandate in informasi. communication and Kami information. berkomitmen We are committed memperkuat to perlindungan bagi strengthening keselamatan journalist safety jurnalis and expanding serta media and memperluas information literasi media literacy, dan informasi khususnya bagi kaum muda especially for dan youth pelajar and dengan students, mengintegrasikan program by literasi integrating digital digital di literacy sekolah-sekolah. programs into Hadirnya kami school hormati, curriculum. izinkan saya This menggunakan doing is kesempatan quest. ini Allow me untuk to express mengucapkan our terima appreciation kasih dan penghargaan to say thank kepada you Madam Audrey Azoulay to Madam atas Audrey kepemimpinannya Azoulay dalam memajukan for her leadership misi in UNESCO yang penuh tantangan. advancing UNESCO mission Indonesia in the berdiri challenging bersama seluruh times. negara Indonesia anggota stand with untuk all member memperkuat states UNESCO to sebagai strengthen ruang UNESCO as kolaborasi a global global collaborative yang berlandaskan space saling built on percaya, saling mutual belajar, trust, dan saling mutual menghormati. learning, and mutual Mari kita respect. pastikan Let bahwa us pendidikan ensure that menerangi, education sains aligns memberdayakan, science empower, kebudayaan menyatukan, culture dan units, informasi and memerdekakan umat information manusia. liberates humanity. Samarkan menjadi pengingat bagi kita Remind us bahwa that peradaban civilization tumbuh ketika manusia flourishes saling berbagi when people pengetahuan share knowledge dan menghormati perbedaan. respect Saya akhiri differences. dengan pantun dari I will Jakarta close with ke a poem. Samarkan, kota From bersejarah Jakarta to nan Samarkand, menawan. a city of Jika charm and manusia history. bergandeng tangan, dunia If indah, humanity join penuh hands, kedamaian. the world will Terima be kasih. filled with Wassalamualaikum beauty and peace. warahmatullahi Thank you. wabarakatuh.